بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا ويكرمنا إلى موسى عليه السلام تام واخی اور ارددتان تبوا دا چه برابر کا لقومکما دا پارد کون خپلا بمصر بخار کی بیوتن کورونا وجعلوا بیوتکم قبلا اگرزوی پچم خپل کی جماعتنا شافور شیخ مانا کئی وجعلوا بیوتکم قبلا اگرزوی پچم خپل کی جماعتنا واقيموا الصلاة وكوي مزلرا وبشر المؤمنين او زير وركي مؤمنان تا وقال موسى عليه السلام ربنا ورب زمنا انك اتيت يقينا تا ورکڑی دی فرعون تا وملأه سرداران ددتا زينة خائصة واموالا ومالنا في الحياة الدنيا فجوند دنیا کی ربنا ورب زمنگا لیذلوا عن سبیلکا دید پارا چواڑی خلق لرا دلارستانا ربنا اتمی سلام والیم ورب زمنگا وارکا مالون ددئی واشدد على قلوبهم او سختیو کا بزرونو دی باندے فلا یؤمنو ایمان نروڑی دی حتی تردی پورے یرو العذاب العلیم چوینی عذاب دردناک قالا وی اللہ قد اجیبت دعوتکما تاکی سرا قبول شوی خیر استاسو فاستقیما اکلا کدری گئی ولا تتبعانی سبیل الذین او تابداری مکوی دلار دا کسانو لا یعلمون چی نپوئیگیم